अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। अहम तरीन खबर है जनाब, और खबर का कुछ लुब्बे लबाब इस तरह का है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों को एक मेज़ पर बिठाने के लिए सरगर्म हो गए। हैरत अंगेज़ किस्म का एक इंकशाफ सामने आया है, और ये इंकशाफ एक कारोबारी शख्सियत की तरफ से सामने आया है, और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि चंद दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के अंदर जो चीफ साहब हैं उनकी तरफ से ये बात की गई है कि जनाब बड़ी हो गई यार, बहुत हो गया, हर तरफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं, दो अनु फड़ के बाना पाएगा, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं बैठेंगे उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और इन दोनों को एक मेज़ पर बिठाने के लिए कुछ कोशिशें भी की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन से बाहर निकल आए, आगे बढ़े, मईशत के इस्तेहकाम और कारोबारी तबके की जो ख्वाहिशात हैं उनको तकमील तक पहुँचाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों जो लीडर्स हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों जो हैं ये किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाएं। यानी वो नुक्ता जो है यकीनी तौर पर इंतखाबात के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि इंतखाबात हो जाएं, और वो इंतखाबात के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की सरबराही में कायम होने वाली इत्तेहादी हुकूमत का ये मानना है कि जनाब ये मौका भी इलेक्शंस का नहीं है, क्योंकि इस मौके पर अभी तक हमने बहुत ज़्यादा आवाम का अर्क निकाल दिया, इनका खूब रगड़ा निकाला है, इनकी चीखें आसमान तक पहुंच गई हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे, इसके अलावा और क्या सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम हुकूमत प्लेट में रख कर इमरान खान साहब को दे दें, इतने सादा और इतने अच्छे हम हैं नहीं। इस किस्म का एक डेडलॉक है, और उस डेडलॉक को दूर करने के लिए जो है वो मुतहरक हो गए हैं। अब एक जानिब तो ये बात सामने आ रही है कि जनाब ये चोर चोर की सदाएँ ख़त्म होनी चाहिए, और जो इस कारोबारी शख्सियत का मैं आपके साथ जिक्र करूँ उनका भी ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान को तरक्की पे राह पर अगर लगाना है तो फिर ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत को ख़त्म होना पड़ेगा। ये एक दूसरे को चोर, लुटेरा, डाकू, मनी लॉन्डरर, सिक्योरिटी रिस्क कहने वाले जो अल्फाज हैं, इनसे पीछे हटना पड़ेगा, अपने अपने मौक़िफ़ से थोड़ा थोड़ा लचक इख्तियार करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। एक जानिब ये वाली चीज़ सामने आ रही है, दूसरी जानिब जो सैनेट है वहाँ पर आज इसहाक़ डार साहब ने हल्फ तो उठा लिया है बतौर सैनेटर, बतौर रुकने सैनेट पाकिस्तान, लेकिन इस मौके पर जो है वो शदीद हुल्लड़बाजी की गई, शदीद किस्म का शोर शराबा किया गया, शदीद तरीन हंगामा राई की गई, और वहाँ पर भी गले फाड़ फाड़ कर चोर चोर के नारे लगाए गए। लेकिन इन नारों के बावजूद, इन चोर चोर की सदाओं के बावजूद इसहाक़ डार साहब ने अपनी जो रुकनीत है उसका हल्फ उठा लिया, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो कल बतौर वज़ीर ख़जाना हल्फ उठा लेंगे। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि क्या सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब इसहाक़ डार साहब से हल्फ लेंगे, क्योंकि माजी के अंदर तो ऐसा नज़र आया कि जिस मौके पर इमरान खान साहब ने जिस मौक़िफ़ पर स्टैंड लिया, जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने भी उस मौक़िफ़ पर स्टैंड लिया। उन्होंने हल्फ नहीं लिया था फेडरल कैबिनेट का, उन्होंने हल्फ नहीं लिया था वज़ीर आज़म का, लेकिन फिर बाद में उनका सुनने में आया है कि उनका कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जिसके बाद उन्होंने हल्फ लेना शुरू कर दिए। लेकिन ये एक सिचुएशन है कि इस सिचुएशन के अंदर वो अभी क्या करेंगे। ये जो सारी सूरत हाल है, अहम शख्सियत कौन थी, किसकी मुलाकात हुई, उसने किस मौके पर ये बात की, इसके साथ साथ बैक चैनल पर और क्या क्या चल रहा है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं, यानी इमरान खान साहब की है और एक शहबाज गिल साहब की है। इन दोनों खबरों पर ज़रा बात करते हैं, क्योंकि शहबाज गिल साहब बड़ी देर के बाद एक्टिव हुए हैं दोबारा, और जिसे कहते हैं ना शहबाज गिल बैक इन एक्शन अगेन, कुछ इस किस्म का मामला है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज उलमा कन्वेंशन से खिताब किया है पेशावर में। पेशावर के अंदर आज उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा, 3 मुख्तलिफ तकरीबात थी जहाँ पर उन्होंने खिताब किया, जिसमें से एक तकरीब ये थी उलमा कन्वेंशन। और यहाँ पर इमरान खान साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने अंबिया की तादाद एक मरतबा फिर 1,40,000 बयान की है, और उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को हदायत देने के लिए 1,40,000 पैगम्बर भेजे थे। दूसरा नुक्ता उनकी तकरीर का, दीगर जो है वो पुरानी सारी की चीज़ें हैं, लेकिन जो नुक्ता था उनका वो इसहाक़ डार साहब की वतन वापसी के हवाले से था। और वो ये कहते हैं कि इसहाक़ डार की वतन वापसी किसी डील के बगैर मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब वतन वापस आए हैं, डील के साथ आए हैं। अब अगर वो वतन वापस आए हैं तो उनकी डील शहबाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं होनी। शहबाज शरीफ साहब तो उन्हीं की पार्टी के रुकन है, शहबाज शरीफ साहब उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके लीडर के यानी उनके
के समधी के छोटे भाई हैं, लिहाजा आपस में बैठ के तो डील नहीं होनी, डील तो किसी और के साथ होनी है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ताकतवर तबकात हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त इसहाक डार साहब की यानी नवाज शरीफ साहब की डील हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उस डील के नतीजे में इसहाक डार साहब वतन वापस आए हैं। और फिर उनका ये कहना है कि चोरों का रास्ता जो है वो रोकना चाहिए था और वो रोकना चाहिए, लेकिन ये जो ताकतवर लोग हैं, जिनके जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जिनका काम ये है कि वो मुल्क की हिफाजत करें, वो हिफाजत करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी उनका ये कहना है कि जो मुहाफ़िज़ हैं मुल्क के, वो अपने फ़र्ज़ से पहलू तही कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क को चोरों और डाकुओं से बचाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। यानी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने एक नया जो एंगल है अपनी गुफ्तगू को, यानी सुपरलेटिव डिग्री पर अब वो बतदरीज लेके चले जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, वो तो बचा नहीं सके, वो तो अपना मुहाफ़िज़ होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सके, लेकिन अब ये फ़र्ज़ आपका भाई अदा करेगा। उन्होंने ये लफ्ज़ इसी तरीके से एज़ इट इज़ इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का कुछ जो मामलात चल रहे थे बैक चैनल पर, वो मामलात अभी तक तस्फिया तलब हैं, वो मामलात हल नहीं हो सके, जिसके लिए आरिफ अलवी साहब काफ़ी दिन से कोशिशें भी कर रहे हैं। और ख़ुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया है इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ में। उसके साथ उन्होंने 2 और टीवी इंटरव्यूज़ दिए हैं, बल्कि कल कराची में भी उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की है और उन्होंने वहाँ पर भी इस बात का ये एतराफ़ किया है कि जनाब मैं कोशिशें कर रहा हूँ कि मुल्क को बंद गली से निकाला जाए, क्योंकि अगर सियासत बंद गली में दाखिल हो गई तो फिर वापसी का रास्ता बहुत ही हद तक मुश्किल हो जाएगा। बल्कि कल के इंटरव्यू में ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, इसके ऊपर भी उनका ये कहना था कि ये निजी गुफ्तगू को इस तरीके से पब्लिक करना ये गीबत में शुमार होता है। निजी गुफ्तगू को किसी भी तरीके से पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, आरिफ अलवी साहब ने कहा है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के बरखिलाफ़। अब चूँकि ये ऑडियोज़ हैं और ये ऑडियोज़ इस वक्त डाटा अवेलेबल है और बिकने आया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर चल भी रही हैं। और इसी तनाजुर में शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है। शहबाज गिल साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है, मज़ीद ऑडियोज़ बरोज़ जुमेरात, हैकर का ऐलान, लगता है जुमा उन पर फिर से भारी होगा। ये वही जुमेरात की कहानी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, क्योंकि जुमेरात को एक अहम फैसले की अनाउंसमेंट होने जा रही है और उस फैसले को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये जो सारा खेल है वो चलाया जा रहा है और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये जो हैकर्स हैं ये कुछ ऐसी वीडियोज़ लेके आने, ऐसी ऑडियोज़ लेके आना चाह रहे हैं मंजर आम पर, जिससे फ़ायदा होगा किसको? जनाब शहबाज गिल साहब की जमात को। क्योंकि इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं कि जनाब एक ऑडियो है जो आने वाली है, उस ऑडियो में तोशा खाना के रेफरेंस के हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा अपने वालिद नवाज शरीफ साहब को ये बता रही हैं कि फ़िक्र ना करो, इमरान खान का जो काम है वो लग जाएगा, वो काम तमाम हो जाएगा और ये जो सारी की सारी सिचुएशन है ये बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। अब शहबाज गिल साहब के इस ऐलान के बाद अगर आप इस थ्रेड में जाएं तो कुछ चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पर एक पोस्ट आई हुई है और उस पोस्ट के अंदर ये बात आई हुई है, ये जो हैकर है विंसमर 00, ये उसके अकाउंट का नंबर है, उसके अंदर वो ये बता रहा है नाउ मोर ऑडियोज़ आर कमिंग ऑन थर्सडे, यानी जुम्मे रात को कुछ मज़ीद ऑडियोज़ आने वाली हैं। इसके बाद एक और यूज़र हैं, वो इस थ्रेड में आते हैं WMAWAN, पता नहीं ये क्या बनता है, वमान पता नहीं क्या नाम इन्होंने आईडी अपना एक अजीबोगरीब सा रखा हुआ है। वो दुखे दिल के साथ वो पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करते हुए हैकर से ये अपील करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब आपके पास ये जो डाटा मौजूद है ये यकीनी तौर पर बहुत ही कीमती डाटा है और ये जो आप 180 बिटकॉइन्स मांग रहे हैं ये भी आपका हक है, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो आपके पास ऑडियोज़ हैं ये सारी की सारी लीक कर दें, क्योंकि ये ऑडियोज़ को लीक करना पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ी नेकी होगी, ताकि पाकिस्तानी अवाम को अपनी पॉलिटिकल क़यादत की असल शक्ल नज़र आ सके। ये वो दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हैकर उनकी ये बात को यकीनी तौर पर इसका वज़न देंगे। उसके बाद एक और साहब हैं
وہ یعنی یہ جو ہیکر صاحب ہیں وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ جناب میں کسی کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہماری ڈیل فائنلائز ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے کے اندر ہماری یہ ڈیل جو ہے یہ فائنلائز ہو جائے گی۔ یہ وہی ہیکر صاحب ہیں WinSmart00 جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مزید آڈیوز آئیں گی جمعرات کو، اور ان کے ساتھ کوئی بندہ رابطے میں ہے اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب پیسے لے لو میرے کو۔ اسی طریقے سے ایک اور ہیں، یہ ڈیٹا لانڈری نام کا ایک اکاؤنٹ ہے۔ ڈیٹا لانڈری والے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جو بھی پیسے دے رہے ہیں میں اس سے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ڈیٹا بیس آپ میرے حوالے کریں گے۔ یعنی وہ اس اکاؤنٹ کے اوپر اس وقت یہ جو سودے بازی والا معاملہ ہے یہ مکمل طور پر چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے PTI کے جھنڈے والا ایک اکاؤنٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، میر محمد علی خان صاحب کا، وہ والا بات بھی موجود ہے کہ جناب یہ PTI کو یہ پیسے اکٹھے کر کے اس ڈیٹے کو خرید لینا چاہیے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک جانب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں لیڈرز کو بٹھانا چاہ رہے ہیں ایک ٹیبل پر، دوسری جانب جس بندے کو آپ بٹھانا چاہ رہے ہیں ایک ٹیبل پر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کون سے محافظ ہیں جن سے ملک کا، جن سے قوم کا اور قوم کے مفادات کا تحفظ ہی نہیں ہو رہا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں، اور ڈیل کا بھی اگر وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں بقول عمران خان صاحب تو ڈیل بھی انہی کے ساتھ ہوگی جو عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا انکشاف کیا ہے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق چیئرمین ہیں SM منیر صاحب، ان کی طرف سے، اور ان کا یہ کہنا ہے ایک تقریب سے کل انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان سمیت بہت سارے جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب سے، اور اس ملاقات میں یہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پر یہ جو سیاسی ابتری پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری اکنامک گروتھ ہے وہ بہت زیادہ بمپی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ناہموار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، جو انڈسٹریلسٹس ہیں وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کا یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے ان کے لیے کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔ ان کا یہ کہنا ہے SM منیر صاحب کا کہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں یہ ساری سچویشن کو جنرل صاحب کے سامنے رکھا گیا ہے، اور جنرل صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے ان کے سامنے کہ وہ عمران خان اور شہباز شریف کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے باہر نکل سکے اور کوئی انتخابات کب کرانے ہیں اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہو سکے۔ اب چونکہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے صدر عارف علوی صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک چینل کے اوپر کسی نہ کسی لیول پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو اس سیاسی دلدل سے باہر نکالا جائے، اور باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹاپ 2 لیڈرز جو ہیں، چاہے وزیر اعظم ہیں اور دوسری بڑی جماعت کے جو سربراہ ہے، ان دونوں کے درمیان کسی معاملے کے اوپر اتفاق رائے کرایا جائے، اور وہ اتفاق رائے یقینی طور پر انتخابات کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد ہی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی نیشنل اسمبلی میں واپسی ممکن ہو پائے گی۔ یہ بات تو طے ہے، یہاں تک تو یہ بات درست نظر آ رہی ہے، اور اس کے بے شمار شواہد بھی نظر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر صاحب کراچی میں تھے 2-3 دن پہلے، کراچی سے وہ واپس آئے لاہور اسلام آباد، اور وہاں پر اچانک شیریں مزاری صاحبہ کے گھر ان کا سیکیورٹی سٹاف بھی پہنچ گیا تھا، پھر انہوں نے ان کی تصویریں بھی جاری کی، تو یہ پتہ چلا کہ رات کے اس پہر صدر صاحب نے ایک خفیہ ملاقات کے لیے جانا تھا، اور اس ملاقات کے لیے چونکہ سیکیورٹی کو یا جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا تھا ان کی توجہ کو، تو یہ تاثر دیا گیا کہ صدر صاحب جا رہے ہیں شیریں مزاری صاحبہ کے گھر ان سے ملنے کے لیے، اور اس دوران وہ سیکیورٹی والے ادھر چلے گئے، صدر صاحب نے جدھر جانا تھا وہ ادھر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک چینل کے اوپر صدر صاحب بھی متحرک ہیں، باقی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی متحرک ہے، اور ہماری حکومت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین حکومتی شخصیات کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی رابطہ
ہو رہا ہے، اور وہ رابطہ یقینی طور پر پاکستان میں بھی ہو رہا ہوگا، اور وہ رابطہ یقینی طور پر لندن میں بھی ہو رہا ہوگا، کیونکہ لندن اب سینٹر سٹیج پر لندن ہے، یعنی نواز شریف صاحب ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو نظر انداز کر کے یا مائنس کر کے نواز شریف صاحب کو یہاں پر کسی قسم کی نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی دونوں شخصیات کو بٹھا کر کسی بھی فارمولے پر اتفاق رائے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سٹیک ہولڈرز بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں، خالی نون لیگ اس سارے کھیل کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی سٹیک ہولڈر ہے، کاف لیگ بھی سٹیک ہولڈر ہے، جے یو آئی بھی سٹیک ہولڈر ہے، ایم کیو ایم بھی سٹیک ہولڈر ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ یہ سب مل کے ہی حکمران اتحاد کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے ان سب کو ان کے برابر کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، سب کو ان کے برابر کا حصہ نہیں ملے گا، ان کو اس اقتدار کے اندر اب جو ہے اس وقت جاری ہے اس کے اندر ان کو حصہ ملا، اور جو فیوچر کے اندر جو چیزیں جائیں گی وہاں پر بھی ان کو اسی مطابق کوئی نہ کوئی حصہ ملے گا۔ لہٰذا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے سیاسی طور پر یہ پرووائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ جو پیش رفت ہے میری نظر میں تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہونی چاہیے، اور اگر طاقتور متحرک ہوئے ہیں اس کام میں تو ان کو یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے محافظوں کے اوپر تنقید کی ہے، اس سے یہ اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ رابطوں کے باوجود عمران خان صاحب ابھی اپنی پوزیشن پر قائم ہیں، وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو نکالو پھر کرو بات، یہی ان کا معاملہ ہے نا، کہ پہلے الیکشن کی تاریخ تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو کل مراد علی شاہ صاحب نے بھی واضح طور پر جیو پر بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ جناب جب تک پانی نہیں اترے گا اس وقت تک انتخابات نہیں ہو سکتے، کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی گفتگو جاری ہے، کسی نہ کسی لیول پر یہ انٹریکشن جاری ہے کہ جناب ہمیں اب ان مسائل سے باہر نکلنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ رابطے کارگر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔